We good to go? Very good. Good to go, good to go. Next. Oh, time! Yan na. Hernandez. Foul. First foul. Biela. Ayan, to. Meron na. Yeah. Ito, ilagay ko lang yung phone ko para hindi namamatay. Hernandez. Ito do. Sundan ko na lang. Oh. Tipar. Doon ka na lang. Doon ka ba? Hindi, ano yung case ko? Wala. Ito Hernandez. Kailangan natin. Hernandez. Wala. Number 11. Foul. Tipar. 30, step dead. Tigas sir. Step part. Yun naman talaga. Tipado yun. Oh, step dead. Aduha. Asin. Asin. First move. Ng yellow. Yellow, no? Yeah, yellow. Yellow. Hernandez. Skill guy. Oh. Tigas sir. Flores. Kasi kailangan alin eh. Estima. Father. Pinutuloy. Skill niya Aduha. Asin. Bang. Auto by Asin. Number 23 to Ramirez. 14 seconds. Ramirez, 9, 8, 7. Bruce, rebound by Fernandez. Ramirez to Diso. Diso. Oh, teka lang. Ipulito, to Reyes. Bigay kay Bruce. Balik kay Ipulito, to Reyes, sa labas. Goal for 3 by Reyes. 7. 3, right? Hernandez. 3. Kay Bruce. Isa sa... 12 seconds. 10, 9, 8, 7. Oh, Turi by Tipara. Galing naman Tipara. Aduka. Without license. Aduka. 7-5 din. 7-5. Yeah, okay. Yes. Kay Jesus ilalim. Wala ng Bruce. Foul by Bruce. Foul. Nice move for Jesus. 5 Bruce? Yeah, Bruce. Yeah, Julius got me on. Ano siya? 7-5. Ha? Ramirez. 7 up, no? 7 up. Hernandez. Bang, wala. Ibang ba natin? Asip, wala ka. Fernandez. Bola. Erwin nag-pick. Good by Erwin. Pulito, tumira sa labas. Bang! 40 by Pulito. Oh. 10-9. 10-9. Teka lang. 10-9.
Foul kay Aduka. Duka. Foul. He baited him. Slow dribble, slow dribble. Tipat lagi. Oh, wala. Ibang baik. Ulit ko. Asip. Wala. Ibang. Sino nagkawagi? Ramirez. Cruz. Asip. Wala. Fernandez. Rodriguez. 14 personal foul. Lamang ng Dilasal, di ba? Lamang ang top Dapat. na Erben. Easy lang na. Parang naglakad ang player. Well, Ipulito. bumabalik yung sila. Reyes sa labas. Wala. Ibalik isot. Kuya, 11. Ibigay ko lang this. Ha? 11-9. 11-9 ba? Oy! Wala. Rebound. No, it's 11-9. Rose. 11-9? May kaso na lalim. Asip. Tapan. 11-10? 6, 7, 6, 8, Gulong na ako. 10. Yeah. Ramirez. Gusto pumasok. Ramirez. Tapan ito nito. 15 seconds. Dizon. Oh, skill ito nito. Rose. Ay, hindi na basketball. 2-1. Ano ang score? 2-1. 12-11. Si Arvin kanina. Oh, yeah. That's right. Yeah, 11. Yeah. That's right. Tama. 12-11. Lamang ang Miguelo. Fernandez. Steve Pat. Wala. Tumapal sa pula. Ipulit ko. Nagmamadali. Ipulit ko. Baliktad kasi nandun eh. Baliktarin mo na lang next. Gawin mong 2 dito. Ayan, 11 sa kabila. Oh, they're up by 1. Yeah. Aguirre. Ipat. Wala. Ibagado ka. Kaya ipulit mo. Gawin. Wala. Ibagado. Fernandez. Erben. Wala ka. Ipa pa rin niya. Kanya pa rin. Ayaw talaga. Ipulit mo. Isipan sa kanya. 4-3. 15. 15-11. 15-11. 15-11. What about the points, man? The points. Fernandez. Yatra. 7, 6, 5, 4, 2. Easy basketball. Easy. Pulito. Dia main dalam bola. Aduka. Balik kay Pulito. Reyes. Bruce sa labas. Wala. Lima na Aduka. Trouble. Dizon. Putri by Dizon. Time out. Pulito. Nagtagtag. Lima by Dizon. Dizon to Erben. To Fernandez. In one. That's it. Sabit Sasit. Bonus. Sabit Sasit. How many team fouls is that? Yellow got 5. Yellow's got 5? So, So we penalty want na. one more? Penalty na. Penalty. It's already penalty. Oh, 5. so Yeah. 1 and 1? Okay. Well, he made one. Oh,
19. Yung blue yung foul, di ba? Ito, ipulit ito. Asin lang ito. Asin. Back, Makita yung blue. Super Sabi ng pula. Paling estipa. Takpik estipa. Yan na. Wala. Si Rosela. Malas pa si stepdad ah. Ipulit ito. Wala. Walang tawa. Sila. Ito Ervin. Ervin. Seconds. Shot clock. Second. 8, 3, 4. These are 21. Reyes. Six na lang. Fernandez. Seconds. 12 seconds. 11. Ramirez, wala. Ervin. 18 seconds. 18 seconds. 13 seconds. 13 seconds. 9. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Jason, wala. Ikaw ni Jason pa rin. Chanko. Reyes. Ada Asin. Second. Reyes. Wala. Terima baju. Isun. Gibbs Isun. Itu Cangko. Gibbs. Wala. Rules. Siapa yang buat? Rules. Oh, nanti tahu. Tuh Asin. Ajamsan. Tuh. Asin. Gibbs. Tuh, Cangko tuh. Agin sa loob. Pasok na yan para kay Gibbs. Asin. Kailangan ng langis. Asin. Back. Wala. Ibang balik. Cangko. Mulai. Cangko. Pinatay niya sa labas. So, Gibbs. Jump shot. Back. Wala. Nandun si Cangko. Wala sa Lispio. Oh, Cangko. Okay. Cangko. Wala. Ubus. Reyes pa Asin. Foul dito. Shoot pa. Tusya. 17 ba to? Yung ano? O 18 nakalagay? The top Alin? 17? Alin? 19, Oh, 17. yes, only 17. 1925? 17 lang yun eh. Yeah, 17-25. Yeah, that's right. 1725. 7-17 lang. Gibbs. Parang mapasahan. Balik kay Dison. So, Tia sa ilalim. Tia. Bigay kay Cangko. Foul. Iyo. 2 shots.
Nakakita si Boy lang. Go, Yanis! 26, pumas pa. Oh, pasok, 26. Hindi naman naka... Yeah, 26. Asif. Wala. Rebound ba? James. James. Jangko. Jangko. Oh. Pasok bro. Jason. Jason. Easy for 2 by Jason. Oh, tama. Nag-rock siya ikutin. Sa pag-gear niya. Na ano. Pagka, yan o. Ayaw mo, lugan mo. Bababa eh. Tapos ano, konti. Pusa. Plastic yan. Iya. James. James. Wala. Rebound by Bruce. Kaya Asif. Oh, still Dison. Dison. Jangko. Sa ilalim. Pinangasyon. Boy! Go, defense! Ano yung pala-open one? Ano tayo? Oh, ilan sila? 6 minutes na to, no? Oo, 6 minutes. 6 minutes. Oh! Knockout play para kay Dio. Dio. 19 na ba? 19. Ako, kuya. Tama, that's it. James. Hindi ko makita yung pag doon. Ay, tama. Doon ako nagkakamal kayo. Kuya, ini yung glasses. Balik at Dio. 16 seconds. Blurred eh. Dio jump shot. Wala. Late. Dio. Bigay ka natin. Pagkakta ng pasa. 21. 21. Yan naman tayo. James. Bigay kay Dison. Dison jump shot. Wala. Rebound by Dio to Asif. Asif. Wow! Kalaban. To Vince. Susubukan. Ay! Wala. Nakapag ng rebound. Vince pa rin. Siya pa rin. Oh, nakaipunta kay James. Set pa, set. Red Bulls. Switch! Tia. Passer mo ha. Passer mo. Red Bulls. Stop. Stop. 28 no? Yeah, 21-28. Ipulito. Oh, bye. Ayaw mo na ha. Counted. Not counted. Di pa. Gisa kayo. Ha? Sino? Ipulito. Sino? 10 Rayos. seconds. Nice! Dunk! Hey, man! Ipulito. 24. 24-28. Oh, tama. Yes. 2 second Para sa quarter. second quarter. Gusto pumasok, nabitawan ng bola. Nakakuha ni Ipulito. Ipulito, bigay kay Gibbs. Gibbs to make Flores Armani. Pasok. Jump shot. Flores. 24-30. Rose. Jump shot hit. Wala. Rebound. Set! 7, 6, 5, 4, 3. Save the bell. Gugutong ka? 27-30. Next. 27-30. James. 27. Balik kay James. James, balik kay James. Campo. 10 seconds. Campo!
27-32. Ipulito. Ipulito. Jump shot. Ipulito. 29. Chango. Tia, jump shot. Well, 34. Ipulito. Ayun. Tia scored 2 points. Tia. Ipulito. Chanko foul. Chanko. Tatlo na yan, oh. Ikaw nakita eh. Third. Takbo kayo doon eh. Uh-huh. Third, Kasi 3-1. sapatos mo eh, pink eh. Super bright. Yung bola ni Jerry na ginawang ano, ah. Yung si Will, ready na eh. Sino? Will? Wala, ibabay. Arvin. Wala. Flores. Bigay kay Tia. Chango. Chango. Jump shot way. naman. Chango! Malabo pa ta. Kita sa labas. Ipulito. Bigay kay Tiyot. Jump shot Tiyot. Wala na pa. Jump shot for rebound. Oh, nice game for Bruce. Assist. Oh, Bruce. Oh, Ipulito. Flores. Yeah, saw it. Flores. No call. Oh! Stella naman yung pulito. Itong Bruce, busy ng kanya. Pulito. 33. Next week again. Oh, next week again. Was fun, huh? Oh. Ito, Chango. Hanap to Gates. Gates. Hanap to Kapri. Balik kay Chango. Chango. So, Tia, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Go 30. Great. Reyes. Count. Yep. 39. Next shoelace to go. Look, shoelace. Normal ka. Base for you. Oh, 21 foul. oh, 11. Foul 11. Personal. Ilang foul na ni 11? Who? 11. How many fouls? One. Ay, isa. Oh, first foul. Isa lang. 33-37. 33-39. 59 pa rin. Uy, you got time. Somebody will pay. Because this one is for the referee or else they got mad. Make sure they should put in the home so big guy then you run in. I know the two was gonna be open. You already paid. Yeah. You.
Don't have to worry about it until the end of court. Let's go! Timer. Walang timer. Timer. Buzzer. Go! Sino pa ito? Sila? Si Aduka and si Reyes. Wala ikaw. Wala kaming balance na. Wala na. Ikaw. Wala foul trouble. Wala pa. Wala pa. Si Chanko lang. Ilan? Score? 40-33. 40-33. Assist ko yun, ha? Lock yun eh. Tatlo na foul mo. Wala na. Dalawa pala. Tawag ka sa likod eh. Kaya nung yellow, pula, itim. Anong kaninong ano? Mark, yellow or black? Yellow. Yellow ball! Yellow ball. Pagod ka na ka. Bruce. Easy. 35. Balik na rin yung score, Dex. Balik na rin yung score dun. 35-40. This is for rebound. Big Ellie. Foul 19. Asif. Oh, second one. Second. Personal. Down. Dison. Oh, nakita si Ramirez ko sa kilid. Ramirez. Assist by 44. 42. 44. 44. Torres. Wala. Rebound by Ramirez. Dan. Wala ka pa rin. Oo. Hindi nagmimintik yan. Bruce Asif. Asif. Tatapikan. 5 seconds. Sige. Asif. Oh. Hernandez. Knockout play. 46. 46. Bruce. Good three by Bruce. 38. Coming. 46, 38. Jump shot. 48. Ano yun, 3? No, 2 points. 48. Plus break one. Third na yan. Asif. Third foul, Asib. 48. 48 tapos. 38. Yan. 46 yun, di ba? 48 na pumasok. Oh, 46. 48. 48? Yeah. 49. 49 na. He scored 2 straight. Oh, yeah. 49. Hindi ko makita talaga yung ano. Wala nga sa labi. All the way. 51. Asif. Umikot. Fernandez, foul. Dapat sa atin nakasalamin. Hindi ko makita eh. Ultimo yung time. Kaya mo na tinapit. Ako makikita ko pa yan. Makikita ko pa. Dito nga. Ah! Ano, nabusog ka? Oo. Tsaka unang-unang kumain ng goto eh.
So for rebound. Halata, Asif ah, halata! Fernandez. Jump shot sa labas. Fernandez. 5-4-3. 54. 54. Itu. Ubus. Itu. Sige. Si John Cruz ba yan? Oh, Foul basket. Naglalaro din pala siya. hindi daw niya alam yung schedule no last week, kaya na-late siya. Polito. Wala. Siya na yung rebound. Easy. 40. Run! Toto ka dyan ah! Hey! 56. Switch. Hindi dito kasi malapit sa pinto. Rebound, Bruce! Polito. Bigay kay... Wala ko nila. Balik kay Frost. Frost. Jump shot. Wala. Iyan po rebound. Fernandez. Ortega. Okay. Easy. Basketball. 58. Polito. Tobro. Wala. Ibabay. Game. Polito. Polito. Tira. 42. Fernandez. Wala. Ibabay. Cross. 44. Hindi. Happy. Fourth quarter. Fourth. Kasi nag... Kanto! Wala! Yung go by Dick. Bawi. Wala. Di yung rebound. Di yung Asif. Baba James. Foul number 1. Polito. 47. Fernandez. Carlo. Polito. Second. 4. Marlon. 7. 6. 5. Time. 24. Okay, go. Keep going. Foul James. Foul 12. Ilang fouls na? Sino? With the 4 and 4. Ano? Penalty na ba? Wala pa. Di pa. 4 and 4 each.
4 each. For each. Pulito. Asip. Asip. Wala. Ikaw na ituloy pa rin. Wow. Wow. Number 2. Tia. Tia. 1-1. 1-1. May time out pa kayo? Wala pa. Pwede kayo. Pag hindi nag-time out, pag may natirang time out, i-carry over sa Yeah, point. carry over the Okay. Sayang no? Pwede kayo mag-time out, maubos sa oras. Hindi, pero pwede nyo i-carry over yung time out. Sige. Marlon. Pa. Penalty, 1-on-1! 1-on-1, sir. Ano 1-on-1? That's it. 1-1. That's it. Wala na time. Out. No time. Wala nang time out. 49. Eh, 1-on-1 din naman. There we go. 59-49. Hindi ka na nag-reply kay Dex ah. Wala, busy ako. Yung cellphone ko, naiiwan ko. Hindi ko dinadala sa trabaho ko. Meron kasi Anong desisyon nyo kay Terence? Pinaglaro na si Ramirez dito eh. So, kalbo. Bulls. Like si Book. ewan ko, wala naman silang sinasabi. Wala naman sinabi si Kaya Terence? sinabi ko sa grupo nila, wala naman silang... Wala sinabi si Terence? Eh, ikaw captain eh. So, Siyempre, decision pa yung mga... Sabi ko nga sa'yo, strong ang campaign. Pag gusto mo i-trade yung ano, pero kailangan kausapin mo sa campaign kung papaya. Puta, desmayado yung kasama ko dun sa champion ah. 62 Dex. Dex, 62. Desmayado yung champion ko dun. 62. Desmayado. Yan, ikaw na magano rito. Malabo yung mata ko eh. Desmayado yung champion dun. Bakit? Bakit dismayado? Kanto. Anong trophy niyo? Maliit? Sabihin galit na galit si Michael. Buti ba yung Central Valley, no? Oh, laki pa naman. Yan naman trophy nila. Oh, laki yung trophy natin to. Ikan dito. Kaya nga. 4. Oh. Sino to? 65. Irvin, 2 points. 65. Ako na to. 65. Ikaw na ito. 65. Asip. 64. Damsyat. Wala. Iwabegiso. 65. Ano, pasok yun? No, I got it. Gari? Just 65. No, 64 lang. Ha? Oh, 64. Tama, 64. Nag 3 points kanina si ano eh. Oh, 61 pa niya. 64. Wala. 64. 64 na po yan. Okay ako sa 49 ah. Mamadali. Yan na. Pulito. Pulito. Apat ang kasama mo ay wala every 4 riba. Sa akin, may ring pa. May individual na may ring pa. O may t-shirt pa. Di ba yung dati? Di ba yung dati? 7. Oo. Di ba yung dati, di ba? Pero hindi ko ako dito. Hindi ko tinipid sa ano. nag-aabono na nga eh. Asip. 2 points, 51. Galit yung pang ko doon. No, bakit yung 66 dito? 68 yun. Ano ba to? Tama, 66. 51. 51. 51? 51. O, tama. Ba't nag-bumaba ba? Kaya nga, nag-miss eh. 63. 68. Naglagay ko 68, tapos naging 67. Kaya nga, babantayan to kasi bumababa eh. Asip. Sabi ko, loko-loko eh. Pero naka-live tayo. Hindi, wala kasing signal. Wala internet eh. Pag Pulito. Damsyat. Wala. Inabay. Ikot. Insert. Steelberg. Iyo. To Asip. Asip. To Bruce.
Easy. Basket. Assist foul. 3. Assist. Wala kasing internet dito eh. Kaya, Ring ang binigay ko imbis na medal. Ring individual. Fouls, Asep. 4 na yata si Asif eh. Asep, 4 foul! Warning, Asep! Quarter na to? Fourth na yan. We only have 5. Picks up. Filmer, you still have 2 timeouts. Kuya, pwede na ako doon, kuya. 45 na ako, kuya. Pwede na tayo doon, 45 na ako. Sobra-sobra na ako eh. Sobra na nga kami. Si Will na ayaw na tanggapin. Sobra-sobra na kami. Masok yun? Hindi. Turnover. Sabi ko nga, kalahati ng team namin, more than 50. 50 pa na ako eh. 45 na ako eh. Oh, 74, yeah. Foul Bruce. Sub. Wait. One shot. One shot muna. One shot. Tio! Okay ka na? Sub. 73. Ngayon pala i-stop to. Tambak eh. Oh, ayan nga. Hindi, 15 lang naman. Diretso. Pulito. Ganda ng pasok. Bilang pasok ng kulang. Marlon. Isot. Balik kay Marlon. Ikot sa Yung second round natin. Wow. Saka wala namang matatanggal eh. By lang yun. Wala pang penalty. Wala pa. Reyes, warning. Erwin. David. Elba. Sir Reyes, warning. 7 seconds. Ang dami yun. Wala sila sa lasan? Na naman? Wala pa na. Eh, 5, 4, 3, 2, 1. Shut up. Oh, no. pero kay Biadi Luis sila. Asif! Wala. Iba by Ramirez. Still by Reyes. Wala pa rin. Rebound by Pulito. Pulito.
Nag-jump shot, wala. Sakyan. Sarado mo, Eh, susi. bawat na mamaya. Maubos yung laman. Dito. Dito. Wala pala. Kapalitan ni Pao. Kita kay Pulito. Ipulito. Nagboto ko na pala. Kaya ko na po. Go ahead, just start it. Sabi, That's okay. Kaya solid na. Pulito. Pulito. Pao. Vince, tama. Orbit. Shot. More than 10. More than 10. More than 10. Stop. Clock. Fifty-nine, 59. 1 minute. Wala pa. James, kaya namin natin. Oh, good passes by Ravi. 78. Pulito. 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 Wala. Penalty? Oh, Vince? No, Fillmore. Fillmore? Pelma. No. Dison. No, Dito. Last shot. Dito. Dito. Good time. 16 seconds at lang. Oh. 7.